আমার মতো নেতৃত্বকে হরিয়ানায় এনে ঠান্ডা জল মিষ্টি খাইয়ে কোনো লাভ হবে না। বৃহস্পতিবার অধীর রঞ্জন চৌধুরী হরিয়ানায় আসবেন, তিনি সঙ্গী করবেন হরিয়ানার কংগ্রেসকেও। বিষয়টি পার্লামেন্টে রাহুল গান্ধীকে দিয়ে তোলা হবে। মঙ্গলবার হরিয়ানায় বাঙালি শ্রমিকদের মাঝে বসে এমনটাই মন্তব্য করেছেন ইমরান আলী রমজ ওরফে ভিক্টর। তিনি বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ আমি শুনেছি। তিনি সমস্ত বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে বাঙালি শ্রমিকদের নিজ নিজ রাজ্যে ফিরতে বলছেন। মুসলিম ভোটদাতারা যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জয়ী করেন, পাশাপাশি হিন্দু ভোটদাতারা যেন একত্রিত হয়ে বিজেপিকে জয়ী করেন। এইসব করে কোনো লাভ নেই। বিজেপি শাসিত হরিয়ানা সহ বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি ভাইরা আক্রান্ত হচ্ছেন, সেই বিষয়টি পার্লামেন্টে তোলা হবে। এদিন হরিয়ানায় নির্যাতিত শ্রমিকদের মাঝে বসে কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক ইমরান আলী রমজ ওরফে ভিক্টর আর কি বলেছেন শুনুন। जो बात मैं कह रहा था, आप लोगों से जो बात हम कह रहे थे, ये जो सिर्फ डर का खेल खेला जा रहा है, क्योंकि आपका तादाद बहुत है। बंगाल से तकरीबन 60 लाख जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिযায়ী श्रमिक, माइग्रेंट लेबर, वो पूरे हिंदुस्तान में है। और आप लोगों को डराने से, जब आप लोग डरते हैं तो आप लोग फोन करते हैं घर में। आप सबके घर में 3-4 करके आदमी रख दिए, तो 3-4 करके सबके घर में आदमी है, तो आपका तादाद 60 लाख से, और उसमें घर का 3-3 आदमी को जोड़िएगा तो वो बढ़ के हो जाता है तकरीबन 2,40,00,000। तो आप डरते हैं, आप घर वाले को डराते हैं, और डर के आदमी जाता कहाँ है? सब जाएगा सरकार के पास। वहाँ सरकार किसका है? ममता जी का। टीएमसी के पास जाइएगा तो टीएमसी के सरकार में ममता बनर्जी का भाषण सुने आप लोग। ममता बनर्जी के भाषण में वो क्या बोली कि बीजेपी शासित जो राज्यों आछे, मतलब हिंदुस्तान में जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ आपको परेशान किया जा रहा है। आप वापिस बंगाल आ जाओ, यहाँ पर मैं हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, यही बोली। इसका मतलब क्या है कि आपको जो बीजेपी की हुकूमत में डराया जा रहा है ताकि आप डर के वहाँ वापस चले जाओ। 26 में फिर उसका झोली में जाना होगा सब। 26 का चुनाव में मुसलमान को डरा के उधर ले लो, और आपको डरा के वो बीजेपी तृणमूल का तरफ भेजेगा, और हिंदू को फिर वो अपने तरफ लाएगा। यही बंटवारा हो, क्योंकि अब बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चल रहा है, हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा है, तो अब नया मुद्दा पैदा किया गया बांग्लादेश। बांग्लादेशी के नाम पर ये खेल खेला जाता है। ये जो खेल है ना, इसको समझने, इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं। ये जो परेशानी है, कुछ आदमी को उठा के ले गया, किसी को मारपीट कर रहा है, किसी को बांग्लादेशी बोल के रख दे रहा है 2-4 दिन। एसपी साहब से भी हम लोग बात किए हैं, उनसे भी बात करके टाइम लिया गया, उनसे बात किया जाएगा। और परसों हमारा विरोधी दल का नेता, मतलब पूरे हिंदुस्तान का जो अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी, वो परसों उनको हम यहाँ लेके आ रहे हैं। तो वो यहाँ आएंगे तो 3-4 पॉइंट में उनको लेके जाएंगे, वो खबर आप लोग को पहुँच जाएगा। तो जहाँ भी हो तो थोड़ा आपसे भी निवेदन रहेगा कि उस दिन, उस वक्त के लिए इन लोगों को थोड़ा छोड़ देंगे बस में अपने पास। तो सब उस जगह पर आप लोग आएंगे, तो वहाँ पर उनके आने से हरियाणा की सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि एक अधीर रंजन चौधरी जब यहाँ आए, प्रशासन को भी सब सोचना पड़ेगा, मीडिया में भी बात आएगी, और पूरा हरियाणा कांग्रेस को भी अब इस मुद्दे पर सोचना पड़ेगा। और ये बात जब दिल्ली पहुँचेगा तो वहाँ राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट में है, तो आपका ये मुद्दा कल पार्लियामेंट में भी उठेगा कि भाई हरियाणा में हमारे बंगाली भाइयों के साथ जो ये हो रहा है, इस पर जब चर्चा होगा तो पूरे हिंदुस्तान में जितना हमारा बंगाल का लोग है, बिहार के लोग हैं, जिनको ये परेशानी उठाना पड़ रहा है, उसमें राहत मिल जाए। ये राहत मिले उसके लिए हम यहाँ हैं। हम आके सिर्फ आप लोग से मिले, हमको ठंडा पानी पिला दीजिएगा, मिठाई खिला दीजिएगा, और फोटो वोटो खींच के हम चले गए, उससे आपका कोई भला नहीं। ये काम कुछ दिन पहले हुआ, एक नेताजी आए थे, आके बड़ा बात किया आप लोगों को लेकर, फिर मीटिंग भी करा लिए, आप लोग मीटिंग भी किए, सब कुछ कर दिए, लेकिन आप लोगों के हक में एक भी बात हुआ? क्योंकि हम तो वीडियो में सुने सारा चीज, एक भी आप लोगों के हक में बात नहीं हुआ। बल्कि जो सरकार आप पर जुल्म कर रहा है, जिसका पुलिस आपको वो बांग्लादेशी बोल के उठा के ले जाके मारपीट कर रहा है,
उसी का फोटो लगा के उसी का तारीफ में बात करके आपको 2026 में इकट्ठा होके वोट देने के लिए बोलते थे। वो तो पहले ही बता दिया था सर कि पुलिस प्रशासन के सामने मीडिया आएगा, कोई उल्टा सीधा बयान नहीं देना, ऐसे बोला था। ये जो बात है तो वही अब हो गया, क्या कहानी वही हो गया ना कि कातिल भी हम हैं और आप हाकिम भी हम ही को बना दिए। तो जो कातिल है वही हाकिम है, तो इंसाफ कहाँ से हो? तो यही वाली परेशानी आ गई। तो इसीलिए हम वो बात बोल रहे हैं कि आप लोग को डरिए मत। इसका जो कानूनन जो तरीका है, संवैधानिक जो तरीका है, उस तरीके से इसका लड़ाई करना। जो संविधान ये कहता है कि इसमें आर्टिकल 19 में बोला गया है कोई भी शहरी हिंदुस्तान का किसी भी शहर में जाके रह सकता है, कारोबार कर सकता है, घर परिवार के साथ वहाँ बस सकता है। इसमें कहीं किसी को कानूनन कोई रोक नहीं सकता। ये संविधान। তবে এই সমস্যা দ্রুত মেটানোর লক্ষ্যে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও চিঠি দিয়েছেন ইমরান আলী রমজ ভিক্টর। পরে তিনি সাংবাদিকদের মাধ্যমে আর কি বলতে চেয়েছেন শুনুন বিস্তারিত। বলিয়ে আজকে আমি পানিপথে আমাদের এলাকার যারা শ্রমিক তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে এখানে যা বুঝতে পারলাম কি সারা পানিপথে আমাদের প্রায় লক্ষাধিক পরিযায়ী শ্রমিক এখানে আছেন এবং তারা আজকে বিজেপির শাসিত হরিয়ানা সরকারের পক্ষ থেকে যেভাবে তাদের উপরে বাংলাদেশি বলে তাদের উপরে অত্যাচার চালানো হচ্ছে তারতে তারা আতঙ্কিত আছেন। এবং এখন অবধি আজকে রাজ্যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সরকার আছে, কিন্তু তাদের হয়ে এখনও একটা সরকারি প্রতিনিধি দল এসে এখানে হরিয়ানা সরকারের সঙ্গে কথা বলল না যে আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে যে অন্যায় হচ্ছে সেটাকে রোখার জন্য। বরঞ্চ দেখতে পেলাম যে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করছেন যে যারা পরিযায়ী শ্রমিকরা আছেন বিজেপি শাসিত এলাকাতে তারা বাড়ি ফিরে আসুন, তারা বাংলায় ফিরে আসুন। প্রশ্ন হচ্ছে বাংলায় ফিরে গিয়ে এই এতগুলো মানুষ করবেটা কি? সেখানে কোনো কর্মসংস্থান নাই, কোনো মানুষের জন্য কোনো কাজ নাই। তারপরে আমাদের সরকার হচ্ছে সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য, কিন্তু যেখানে আমাদের সংবিধানে আর্টিকেল 19 পরিষ্কার বলছে যে কোনো ভারতের নাগরিক ভারতের যে কোনো প্রান্তে গিয়ে থাকতে পারে, রোজগার করতে পারে, সেখানে জমি জায়গা কিনতে পারে, সেই অধিকারকে কাড়িয়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে বিজেপি। এবং পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটাকে মদত দিচ্ছেন এই বলে তোমরা বিজেপির শাসিত রাজ্যগুলো থেকে ফিরে বাংলায় চলে আসো। মানে যে সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করার জন্য লড়াই করবেন মুখ্যমন্ত্রী কোথায়, সেই কাজটা না করে উনি বিজেপি যে অধিকার আমাদের কাড়িয়ে নিচ্ছে সেই কারানো অধিকারকে আরও সমর্থন জানিয়ে আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদেরকে বাড়ি ফিরে আসার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাতে আমরা ধিক্কার জানাই। আমি হরিয়ানার মাটিতে দাঁড়িয়ে বিজেপির এই অন্যায় অত্যাচারের নিন্দা করছি এবং হরিয়ানা সরকারের কাছে আমি বাংলার মানুষদের পক্ষে, বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের পক্ষে ন্যায় করার এবং তাদেরকে শান্তিতে থাকার যে অধিকার আছে সেটাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক এই দাবি জানাচ্ছি। এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলছি যে আপনি সরকারি পক্ষ থেকে আপনার প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলুন, এখানটা এসে যাতে আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে কোনোভাবে কোনো অত্যাচার অন্যায় তাদের উপরে না হয় সে ব্যবস্থা আপনি করুন। এই জাতীয় সমস্যা দ্রুত সমাধান হোক এমনটাই চাইছেন পশ্চিমবঙ্গ সহ সমগ্র ভারতের মানুষ। হরিয়ানা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধির রিপোর্ট, টাইমস 14 বাংলা। আপনি কি কিডনির রোগে ভুগছেন? তাহলে আর দেরি না করে আজই আসুন আপনার এলাকার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান জীবন রেখাতে। এখানে বিশেষজ্ঞ নেফ্রোলজিস্ট ডাক্তাররা লেজার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে রোগীদের সমস্ত ধরনের কিডনির এবং প্রোস্টেটের অপারেশন করে থাকেন। রোগী দেখছেন নেফ্রোলজিস্ট ডক্টর অর্কপ্রভা চক্রবর্তী,
SSKM হসপিটাল কলকাতা, ডক্টর সুনীল কুমার অ্যাপেলো হসপিটাল কলকাতা, ডক্টর পিনাকি মুখার্জি NRS হসপিটাল কলকাতা। এছাড়াও এখানে প্রতিদিন অপারেশন করছেন ও বহির্বিভাগের রোগী দেখছেন ইউরোসার্জন ডক্টর আতার কাশিম PG হসপিটাল কলকাতা। তাছাড়াও এখানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ও ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের সুবিধা রয়েছে। আমাদের ঠিকানা রায়গঞ্জ উকিলপাড়া। বিশদে জানতে কল করুন 8373066655 অথবা 8373066644 এই নম্বরে। আপনি কি চাকরি পরীক্ষার্থী? চাকরি পরীক্ষার বই খুঁজছেন? তাহলে আজই চলে আসুন সৌর বুক অ্যান্ড ম্যাগাজিন সেন্টারে। এখানে BSc, WBCS, ব্যাংক, রেল, ICDS, নার্সিং, ANM এবং GNM সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সকল চাকরির পরীক্ষার বই ও ম্যাগাজিন পাওয়া যায়। আমাদের ঠিকানা খড়িমোড়, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 9002904090 অথবা 9434347016।